बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 टी मकर राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे से विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ भली फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। तो बंधु माने सेथिपाई आपण मानकर जदि मकर राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु दशम राशि हेउछि मकर राशि एवं मकर राशिर राष्ट्राधिपति हेउछंती शनि। तो शनि आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती बुध एवं सूर्य। तृतीय भावरे विराजमान अछंती शुक्र एवं राहु। पंचम भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। षष्ठ भावरे विराजमान अछंती मंगल। नवम भावरे विराजमान अछंती केतु। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो आपणकर कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शनि जे कि आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। मंगलंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे रहुछि एवं आपणकर अष्टम भावर अधिपति आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। तो बंधु माने फेब्रुआरी मासरे आपणकर सेमिति किछि बड़ समस्या स्वास्थ्य रे देखा जाउ नाही कारण शनिकर स्थिति बहुत भल रहिछि। एहा सहित आपणकर शनि 7.5 मध्ये खूब शीघ्र समाप्त हेबाको जाउछि। मात्र जेहेतु आपणकर अष्टम भावर अधिपति सूर्य आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती एवं 13 फेब्रुआरी को सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिवे। तो 13 फेब्रुआरी पर्यंत आपणको टिके आपणक स्वास्थ्य प्रति ध्यान रखिबार अछि एवं 13 फेब्रुआरी परे आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी भी समस्या रहिबो नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो फेब्रुआरी मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटे होइथाय शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र जे कि आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। मात्र तृतीय भावरे शुक्र उच्चस्थ अछंती एवं राहुंक सहित विराजमान अछंती। तेबे शुक्र जेहेतु आपणकर उच्चस्थ अछंती तो आपणकर पाठपढ़ा निश्चित भावरे बहुत भल रहिबो। एहा सहित ज्ञानर कारक ग्रह गुरु मध्य आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती। बुध मध्य आपणकर बहुत भल स्थिति रे अछंती। तो फेब्रुआरी मासरे निश्चित भावरे आपणकर पाठपढ़ा बहुत भल रहिछि। आपण पाठपढ़ा को नेकी जहाँ भी किछि डिसिजन नेबा पई चाहुचंती, कोनोसी फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहुचंती किंबा एडमिशन नेबा पई चाहुचंती तो फेब्रुआरी मासटी निश्चित भावरे आपणक पई सपोर्टिव रहिबो। एवं फेब्रुआरी मासरे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि तो एग्जाम मध्ये आपणकर बहुत भल हेबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्ये होइताय आपणकर प्रेम जीवनर भाव एवं संतानर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र जे कि आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେବ। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିଲେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ତ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ 70% ଭଲ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ଏବଂ ଫିଲିଂସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଟିକେ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି 64 କଳାର ଅଧିକାରୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେ ଟିକେ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଖୁସି ଥିବେ, ହଠାତ୍ କରି କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ନାରାଜ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ନାରାଜ ଥିବେ, ହଠାତ୍ କରି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ କିଛି ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯେହେତୁ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବୁଧ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଯିବେ, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତୃତୀୟ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଭାବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଲୋକ ପଲିଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
एवं जो निकटरे कौनसी चाकरी नहीं तो सूर्य जेहेतु आपणकर लग्न विराजमान अच्छा एवं 13 फेब्रुआरी पर्यंत सूर्य आपणकर प्रथम भाव में रहिबे। यापर आपणकर द्वितीय भाव को चलन करेंगे तो निश्चित भाव में फेब्रुआरी मासरे आपण को चाकरी मिलिबार मध्य बहुत अधिक संभावना रहुची। तो निश्चित भाव में आपण निजर चेष्टा जारी रखिबा उचित। यह सहित शनि मध्य आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। तो आपण जदि कम्युनिकेशन रे कार्य करूछंती, काउंसलिंग रे कार्य करूछंती, डिजाइनिंग इंटेरियर कार्य आपण करूछंती, ट्रैवलिंग किंबा टेक्निकल वर्क करूछंती तो ए सब क्षेत्र में आपण को बहुत अधिक सफलता मिलिबो। कारण बुध मध्य आपणकर प्रथम भाव में अछंती एवं गवर्नमेंट जॉब मध्य फेब्रुआरी मासरे आपणक पई बहुत भल रहुची। एबे आसंतु जानिबा आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो आपणकर व्यापार वाणिज्यर कारक ग्रह बुध आपणकर 11 फेब्रुआरी को द्वितीय भाव को अर्थात आपणकर धन स्थान को विराजमान हेबे। तो आपणकर बिजनेस फेब्रुआरी मासरे बहुत भल रहिबो। आपणकर धन रे वृद्धि हेबो। तेबे सूर्य जेहेतु आपणकर प्रथम भाव में अछंती एवं 13 फेब्रुआरी पर्यंत आपणकर प्रथम भाव में रहिबे तो आपण 13 फेब्रुआरी पर्यंत निजर क्रोध उपरे नियंत्रण रक्षा करिबा उचित। एबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय रे। जे प्रतिकार गुड़िक करिबा द्वारा आपणकर जहाँ भी किछि अशुभत्व आसुछि से सब अशुभत्व गुड़िक दूर होई परिबो एवं आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने निश्चित भाव में आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण शनिंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भाव में आपण को अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे मध्य उन्नति आसीबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ। यह ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना।